ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্পেশাল ওয়েব 7 লিভারি। আজকে এটাই আমাদের ময়ূরাক্ষী হাওড়া পুরুলিয়া মেমো ভায়া মশাগ্রাম। তো আজকে আমার সাথে পেয়ে গেছি আজকে স্পেশাল ডেকোরেটেড ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেসের লোকো পাইলটকে। নমস্কার বন্ধুরা, তো আমাদের চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আপনারা দেখছেন এমইউ ট্রেন লাভার আইএসসিটি চ্যানেল। চ্যানেলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1854 সালে। স্টেশনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1854 সালে। এই স্টেশনে মোট 34টা প্ল্যাটফর্ম আছে, তার মধ্যে 1 থেকে 15 হচ্ছে ব্রিটিশ, আর 17 থেকে 34 হচ্ছে নতুন প্ল্যাটফর্ম। আর পেছনে আমরা দেখিয়ে দিই যে মেট্রো রেল চালু হয়েছে নতুন। তো আজকে 8তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমরা ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেসের ভিডিও করব। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস, ডেকোরেটেড ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস হাওড়া জংশনে 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে। এদিকে সুন্দর গাঁদা ফুল আর 3 রঙের বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছে দেখুন। ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে দেওঘর জংশন অবধি যায়। এটা হাওড়া থেকে ছাড়ার টাইম 4:25, আর এটা গিয়ে দেওঘর জংশনে পৌঁছাবে রাত 12:35। এটি টোটাল কভার করবে 418 কিলোমিটার। তার মধ্যে আসবে টোটাল 27টা হল। এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হলগুলি হলো হাওড়া থেকে ছাড়বে ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আন্দাল জংশন, সাঁইথিয়া জংশন, রামপুরহাট হয়ে দমকা হয়ে ঘোড়ামারা হয়ে পৌঁছে যাবে দেওঘর জংশনে রাত 12:35। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর করে সাজিয়েছে আজকে ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস। একটা স্পেশাল অকেশন। এই ট্রেনটা প্রথম চালু হয়েছিল 26শে জানুয়ারি 1984 সালে। তো আজকে প্রায় 42 বছর অতিক্রান্ত। এই ট্রেনটা এখন আইসিএফ আছে, এটাও এলএসবি কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। তো আজকের বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এই ট্রেনটার সাথে একটা স্পেশাল ওয়েব 7 লোকোমোটিভ দেবে, ঠিক আছে? ওটা এখন আসেনি, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, লোকোমোটিভ এখনো আসেনি, ঠিক আছে? তো লোকোমোটিভটা আসবে, কুপলিং হবে, সব দেখাবো আপনাদের। তো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখবেন। তো আজকে আমার সাথে পেয়ে গেছি আজকে স্পেশাল ডেকোরেটেড ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেসের লোকো পাইলটকে। তো আমরা তার পয়সা স্যার, তো आज स्पेशल डेकोरेटेड लेक्चर है क्या? सबसे पहले आज 80th इंडिपेंडेंस डे का आपके परिवार को, आपके बच्चों को और आपके जितने भी आप सबों को बहुत अच्छा शादी बधाई और काफी मेरा प्यार। मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसका कारण ये है कि भारतीय रेल यह प्रतिबद्ध है लोगों का सेवा करने, जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उसको सही समय पर पहुंचाना और सही समय पर और सुरक्षा के साथ, संरक्षा के साथ उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये भारतीय रेल का दायित्व है। और इसके लिए ये जितना भी उपाय कर सके। आज में बहुत खुशी डे है और ये डेकोरेट किया गया किसके लिए? यात्रियों के लिए, लोगों के लिए। लोग देखेगा, उत्साहित होगा और राष्ट्र रेल का भावना जागृत होगा। आपका फेवरेट जो लोगो है वो कौन सा है? वेब 5 या वेब 6? लोग को डेडिकेटेड है रेलवे के, जो भी लोग को ऐसा हमारा है, सबको हम अच्छा से चलाएंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि समय पालन करते हुए तो हमारे बड़ा वीडियो आप व्यूअर्स को 80th इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत शुभेच्छा और बधाइयाँ। सबसे बड़ी बात है जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, एक ये कि जिस तरह से आप अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, रेल परिवार भी अपने परिसर को साफ सुथरा रखता है। आप यात्रियों से यही अनुरोध है कि आप इसको अपना घर के जैसा साफ सफाई रखें। इधर उधर कचरा, प्लास्टिक बोतल, सारी चीज़ों को एक डस्टबिन में फेंके या कहीं एकत्रित करके रखें। इस तरह से फेंके जाने से गंदगी फैलती है और देश विदेश से टूरिस्ट लोग आते हैं, उनके अंदर एक गंदा भाव होता है कि गंदगी को देखें। तो आप लोग साफ सुथरा जैसे घर में रहते हैं वैसे इसको भी रखिए। और दूसरा कि अभी के युवा वर्ग नशा के तरफ बहुत प्रेरित हो रहे हैं और इसमें बहुत सारा माफिया लोग भी इसमें संलग्नित है। तो युवा है उनको मेरा कहना है कि आप लोग ऐसे
सिंडिकेट से, इस तरह के लोगों से बचिए, दोस्ती को कम कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और उनके पेरेंट्स को भी कहना है कि आप अपने बच्चे को सही तरह से गाइड कीजिए। मोबाइल है, मोबाइल का सही उपयोग करें, कंटेंट्स जो है उस शिक्षा का, एजुकेशन से संबंधित और जो प्रोग्रेसिव समाज को ले जाए उस साइड तक कंटेंट्स को देखने दें। बहुत सारा कंटेंट्स है, बहुत सारा वीडियो है, उसको ना देखें, ना देखने दें बच्चे को। तो पारिवारिक परिवेश को सही करें और युवाओं को नशा मुक्ति, नशा से दूर रखें। बहुत बढ़िया लगा, हिंदी अच्छा से पढ़ो, राष्ट्र निर्माण में अपना জয় হিন্দ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। আছে আমাদের 37273 80th ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্পেশাল ওয়েব 7 লিভারি। আজকে এটাই আমাদের ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেসকে অপারেট I got my head in the clouds so high. Take your time. হাওড়া পুরুলিয়া মেমো ভায়া মশাগ্রাম। Running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just তো লোকো পাইলট এখন লোকোতে উঠে যাচ্ছে। reminds me why I came. মানি সানান স্যার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট উঠছে। এখানে আমাদের লোকো কুপলিং হচ্ছে। Like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Sky এই যে বুকে তেলাদের লোকো পাইলটকে। তো ডিআরএম স্যার আমাদের লোকো পাইলটকে বুকে দিচ্ছে। रास्ता मेरा भारतीय रेलवे चालक है, चाल हो के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप आने के बाद जगह बता তো 13045 ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস দেওঘরের উদ্দেশ্যে রওনা করে দিল। একদম তার নির্ধারিত সময় 4:25 ছেড়ে দিল।
থার্ড এসি। সেকেন্ড সিটিং কোচ। দ্বিতীয় সেকেন্ড সিটিং কোচ। পেছনে গার্ড সাহেব হাই করতে করতে যাচ্ছে।